Yan. Tapos na. Okay. Ang ulam, may bouquet pa. Hindi naubos. For you, bouquet. Yan. Beef. Beef tsaka ano. Tsaka lik. Yung parang onion siya. Laki. Yan, halo-halo na. Halo-halo together. Macharap-charap. Squid ang sahog. Yung isa, yung steam di pa nalato. Yan, at 7 minutes pa. Tapos na akong kumain nun. Ito ang akin. Wow. Malapit na matapos. Kumain. Naalala ko mag-video pala ako. Video is life. Reels is life. Ayan. Yummy, yummy.